Shot lock, lima ni Obet. Layup. Basket yan. Number 23. Reyes. Wala sa Wablay. Naribaw na number Molin. Ayan na si number 23. Number 23. Bumitin. Basket. Ang dahilan. Bumitin si number 23. Number 23. Balik kay Bautista. Bautista, pull up. Basket yan. Si Bautista. Ay, sige, Bautista. Ayan na si number 23. Basket! Ayan na ako ni Aureliana. Ayan na si Aureliana. May foul. Rito shot. Aureliana. Basket yung natira. Second free shot. Aureliana. Basket. Aureliana, itong number 05, 2 points. Kasi Aureliana, may foul. Ito siya, Aureliana. Basket yun ang tira. Second free shot. Basket. Iba ni Aureliana. Aureliana, Tobit. Tobit. Basket. Naka-edwa si Tobit. Si Reyes. Uy, na-block. Aureliana. Aureliana to number 14. Ang ganda ng basa. 2 points.